Goedemiddag graad 12, today we're going to start with probability en ons gaan die telbeginsel doen. Die telbeginsel bepaal dat as 'n taak 1 op n maniere gedoen word en 'n taak 2 op n aantal maniere, dan word beide of kan beide op m maal n maniere gedoen word. So the counting principle only tells us that if a task 1 is done on n ways and another task is done by n ways, then both of the tasks can be done by n times n ways. So as ons gaan kyk na 'n voorbeeld waar ons dit kan op toepas, dan kan ons kyk na wanneer ons dalk gaan uit eet eers en ons spyskaart lyk as volg. We can have a starter of snails, chicken liver of calamari. That's 3 different starters. Dan kan ons 'n hoofgereg eet van vis, beesvleis, hoender of vegetable or vegetarian pasta, and then we can have desserts of ice cream, creme brulee, malva pudding of peppermint crisp tart. So die eerste ding wat daar gevra word, hoeveel verskillende kombinasies kan ons uit hierdie spyskaart maak? Hoeveel verskillende, hier kom nog lamp, so I'm going to insert there as well. How many combinations can be built out of this menu? Dan sal ons sien dis 3 maal 5 maal 4. So in totaal is dit 60 verskillende kombinasies wat ons kan bou. 3 times 5 times 4, according to our counting principle. So die volgende vraag is dan nou, if a person wants, say for instance, beef in the main menu, specifically beef, how many combinations can we build for that specific person? So it's going to be 3 times 1, because beef is fixed, times 4. So ons gaan 12 verskillende opsies vir daai persoon kan aanbied. Okay, let's look at another example that's also got to do with the counting principle. If you look at the digits 0 to 9, then we've got 10 numbers in total. Van 0 tot 9 het ons 10 getalle. Tel bietjie van 0 tot 9 op jou hande, jy sal sien jy 10 getalle wat jy uit kan kies. So die vraag is, hoeveel 4 syferkodes kan jy bou as jy mag herhaal? So let's draw a 4-digit code like this. Okay? You may repeat the number. So hoeveel getalle het ons hier in totaal? Ons het 10. In die tweede posisie het ons weer 10, want ons mag herhaal. Third position, I've got 10 digits again. And in the last position, I've got 10 digits again. So how many different 4-digit codes can we create if we may repeat the numbers? It's going to be 10,000. Goed. Sê nou ons mag die getalletjies nie herhaal nie. Dan gaan ons in ons eerste posisie 10 hê, en as ons enetjie gebruik het, mag ons hom nie weer gebruik nie. Tweede een gebruik het, mag ons daai 2 nie weer gebruik nie. En die derde een gaan ons, of die vierde een gaan ons dan net 7 verskillende getalle hê waaruit ons kan kies, en dan in totaal, if you multiply that out, it's going to be 5,040 possibilities. So dit is die telbeginsel, wanneer ons mag herhaal, wanneer ons nie mag herhaal nie. So the last one that I want to explain to you is if I've got words like the word action. En juffrou sê vir jou, I've got in 6 letters word action, and I want to know how many possible words can be built out of that word action if you may not use a letter
more than once. So met ander woorde, ek wil 1, 2, daar is ons 1, 2, 3, 4, 5, 6 moontlikhede. Okay, so in the first possibility, there's 6 that I can use. Second, there's only 5 left, then 4, then 3, then 2, and in the last possible space, I have only 1 letter left. En as ek dit met mekaar vermenigvuldig, dan kry ek 720 verskillende woorde. Dit hoef nie noodwendig sin te maak die woorde nie. So daar is 720 wat ek moontlik kan bou 6 letterwoorde uit die woord action, 720, but I may not repeat a letter because there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 different letters, not one of them are the same. Goed, so kom ons gaan kyk mooi, wanneer ons mag herhaal, en dan sê ons dis 10 tot die mag 4. Okay, so it's the number of digits available to the power of the number of digits that I must use in the code. Goed, hierso mag ek nie herhaal nie, so hy loop af. 10 maal 9 maal 8 maal 7. Hierso mag ek ook nie herhaal nie, and that way of writing, we from the biggest up to 1, we can name as 6 faculty. As ons skryf van 6 en hy moet eindig op 1, dan noem ons dit 6 fakulteit. Dit beteken 6 maal 5 maal 4 maal 3 maal 2 maal 1. Dit is wat fakulteit beteken, maar hy moet afloop tot by 1 om die fakulteitsteken te kan gebruik. Okay, graad 12, dis dan ons eerste les van waarskynlikheid. Ek sien julle later vir ons volgende les.